अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और जन्नात के बादशाह के बेटे के कत्ल का वाक़या। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बगदाद में एक बेशुमार उलमा इकराम मौजूद थे। उन्हें उलमा इकराम में से एक आलिम अपने शागिर्दों को दीन की तालीम देने के लिए नमाज जुमा के बाद उनको लेकर वो कब्रिस्तान की तरफ जाते और फातिहा ख़ानी करते और वहीं पर अपने तमाम शागिर्दों के दर्द भरी इबादत भी देते कि देखो, इंसान दुनिया में बहुत पर मौजूद है और इसका आखिरी ठिकाना तो यही कब्र है। इसी तरह वो तमाम शव को भी कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और दीन की तालीम देते हैं। मामूल की मुताबिक एक मर्तबा नमाज जुमा अदा करने के बाद वो अपने साथ कब्रिस्तान की जानिब फतह करने के लिए निकले। अभी वो चलते ही जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक काली सी चीज़ अपनी तरफ आती हुई दिखी। दूर से तो वह बहुत काली सी नज़र आ रही थी, लेकिन करीब जाकर देखा तो रास्ते में एक सियाह सांप था जो कि उनका रास्ता रोककर खड़ा था और उसने मुंह ऐसे खोला हुआ था जैसे वो सबको निगल लेगा, यानी वो उन सब को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। साहब ने अपने शागिर्दों की हिफाजत के लिए करीब जाकर अपनी आशा से उस सांप के मुंह को कुचल दिया। उसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तो दूर से रेत का एक तूफान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पर मौजूद तमाम शागिर्द अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे कि उनके उस साहब को एक लम्हे में कर्द में धान लिया और देखते ही देखते नज़रों से गायब हो गए। शागिर्द हैरान परेशान ये सोच रहे थे कि अभी तो उनके उस्ताद मोहतरम उनके साथ थे और फिर देखते ही देखते अचानक उनकी आंखों से गायब हो गए। वहाँ जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस अपने मुर्दा में लौट गए। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी मौजूद नहीं थे। सब शागिर्द ज़ोरों कतार रोने लगे। जब काफ़ी देर गुजर गई और उस्ताद इकरामी उनके पास न आए तो वो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। दिल ही दिल में उन्हें याद करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, हमारे उस्ताद साहब की मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि उस्ताद साहब सामने आ रहे हैं। उन शागिर्दों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और उस वाक़े के मुतालिक दरियाफ्त किया कि आपको तो हमने अपनी आँखों से उस घर दोबार में गायब होते हुए देखा था जिसने आपको घेर लिया था। वो मिट्टी का तूफ़ान कहाँ से आया और कहाँ लेकर चला गया था, हमें ये बात कुछ समझ ना आई। ये उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, जब मुझ पर गुबार छाया तो मैं भी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो गया था, लेकिन वे गुबार मुझे लेकर ऐसी जजीरे पर चला गया जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था और खुशकी बहुत ही कम थी। दरअसल वो इंसान नहीं थे जो पकड़ कर ले गए थे, वो जिन्नात थे। फिर दरिया में मुझे गोता देकर अपने बादशाह के पास लेकर आए। वो सब बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई कि जिन्नात इतने नाराज़ हैं। जब मैं थोड़ा संभला और मामले के नज़दीक को मैंने जानना चाहा, अपने सर को उठाया और सर उठाकर जो देखा तो वहाँ के जिन्नात का बादशाह बैठा हुआ था, जो बरसाती हुई आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो एक नंगी तलवार लिए तट पर बैठा था। अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरी जान देखा तो मेरे सामने एक नौजवान मकतूल पड़ा था जिसका सर जख्मी और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने उसके मुतालिक सवाल किया कि ये कौन है। उसने मेरी तरफ उस गुस्से की हालत में देखा और कहा, तूने इस नौजवान के नाहक कत्ल कर दिया है। मुझे तो बात ही में समझ नहीं आ रही कि मैं अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान जा रहा था फातिहा के लिए। मेरे सामने तो ऐसा कोई नौजवान नहीं आया कि जिसको मैंने मारा हो। ये कौन है? खुदा की कसम, मैंने इसे ख़त्म नहीं किया, बल्कि मैं तो हैरान हूँ।
آپ کے ہاتھ میں انہیں مجھے الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ جنات کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو اسد ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس نوجوان کا قتل نہیں کیا، میں نے تو ایک شام ضرور مانا تھا کہ اسی کا ہونا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تلوار سے اسی وقت چلاؤں اور تیرا سر کاٹ دوں۔ وہ سانپ جس کے سر کو تم نے کچل دیا وہ سانپ نہیں تھا بلکہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اب تو یہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ پھر وہ قاضی کی طرح مطلب جو ہوا کہ یہ شخص قاتل ہونے کا اقراری ہے، لہٰذا تم اس کے قاتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا سچ میں تم اس بات کو مانتے ہو؟ میں نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنایا تو تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا، بس مجھ پر وار کرنے لگا۔ ویسے میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد اکرام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 5 زیادہ ہو گئے۔ جب بھی کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا دریافت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے مرد نمرود ہوئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، اس شخص کو ختم کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے پاشا کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ادبھوت تزویم کے ہاتھ ہیں، تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا، اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے اس مقت بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور